Okay guys, so good morning no. October 11 to 12, 2025. So 3D and steel draw lang kita guys ha. Always get target and rumble. Okay, so niyatay bis angle guide only lang ni guys no. So ang guide na to is 976. Ang pasure na to is 48. So kamo nay bahala pag pares-pares og double guys ho. Okay, so niyatay bis angle no. Kani atong angle na to dia dikiti lang gid ninyo ang 967. So possible na pag gini numero na to either karon or ugma atong ipa buhagay no. So pick lang gid mo. Alright, so natay base pick angle na ko 349, 493, 489, 894, 274, 742. So ayaw lang nyo kalimti og target og rumble. Pick lang gid mo, ayaw huruta kay daghan kina. Okay, ang atong base angle na to diri is 3294. So na naman ko'y gibutang diha nga kuan guide guys. So kamo nay bahala pud ana pag pick ha. Okay. So kini atong angle ha, dili baya ni ingon nga sure win. So possible. Okay, natay hot pick best number. So mo ni minti na to 110990. So possible na gini guys, coming na gini ha. So congratulations sa atong damgon sa ungo 819. Congrats. Okay, advance congrats. Thank you for watching. God bless all. Bye bye.